नमस्कार दर्शक बंधु मु आपण मानक आज एक नहीं आसी आम ग्राम होता डैम निर्माण चित्र देखापी ए जगह हूँ मयूरभंज जिला ठाकुरमुंडा ब्लॉक चंपाझर ग्राम पंचायत किरकिचिपाड़ ग्राम होता डैम निर्माण कार्य ए कार्य चलित वर्ष आमर 3 कोटी टंका बजेट आसला से बजेट रे एठारे फलक चित्र थिला देखते फलक चित्र को चोर धरा पड़े बोली से फलक चित्र को बिल उठे सारा पर फलक चित्र को उठाई फिंगी देते आउ 3 कोटी टंकार काम केते उन्नत मानर काम आउ केते भल काम होइछि आसंतु देखि नेबा। पुराना डैम निर्माण उपरे एटा केवल खाली प्लास्टर उपरे मारा है पनी पानी मारा है ये देखो पुराना तार चित्र आसी जाउछि एटा केवल खाली नुआ रो आकार देखि नुआ केवल खाली फोटो उठैया पाई बिल उठैया पाई केवल खाली नुआ रूप देछि काम किछि नै देखो 3 कोटी टंकार काम केमति हेछि काम केते उन्नत मानर काम हेछि देखंतु ए ग्राम रास्ता देकरी ए रास्ता एपट ग्राम होची हमर किरकिचिपाड़ ग्राम एपट ग्राम होची असनबणी ग्राम ए रास्ता रे सकाळु संध्या मध्यरे दुई गाँव रो लोक जीवा आसीबा करंती 50 रु ऊर्ध्व लोक ए रास्ता देखि जीवा आसीबा करंती ए रास्ता हमर पूर्वरु भलो थिला देखंतु 3 कोटी टंकार काम होइछि लोक एटारे जीवा आसीबा करबा पाई मध्य केते असुविधार सम्मुखीन होउछंती देखंतु ए रास्ता देकरी लोक यातायात करछंती ताको ग्रामवासी बहुत अनुरोध करबा सत्य मध्य यार कौन किसी कार्य कले नाही ए देखंतु आपन को भल रूप रे देखाई देउछि ए देखंतु ताकर पनी पानी दिया आइथिला प्लास्टर कराइथिला पनी पानी दिया आइथिला देखंतु केमते पनी पानी छाड़ी जायछि ए जगह देखंतु पनी पानी अछि एडा केवल फोटो चित्र उठैया पाए ताकर सब बिल उठैया पाए योजना हेतिला तो नामी दामी कॉन्ट्रैक्टर भलो काम करे बोली कि ताको ए बड़ काम दिया जायथिला किंतु केते भलो काम जे करिछि ताको आपण निजे वीडियो माध्यम रे देखंतु मु कहले भाबे जे मु मिछ कहउछि बोली कि आसंतु आपण को पाखरे देखौछि देखंतु एठी केवल एस्केप ए रास्ता रे बहुत लोक यातायात करथिले एटा होछि तार पुराना पाहाच थिला स्टेप थिला से स्टेप को मध्य बंद कर देबारु एथिरे आ कोनोसी लोक या माध्यम रे यातायात करि पार नांती हो ठीक अछि जदी भी यातायात करि पार नांती तापरे काम जो हेछि 3 कोटी टंकार काम टिके मु आपन को पाखरो देखौछि ए देखंतु केते परिमाण रो सीमेंट दिया आइछि देखंतु सब बाली बाली एबेरु माने उठी जाउछि ए जदि बढी पानी आसीबो आउ अधिक दिन जीवो ताले ए काम आउ केते दिन तिष्टिबो आज्ञा आपन माने टिके कमेंट करिके जणांतु ए देखंतु काम ए काम रे देखंतु से खाली केवल भितरे बाली देइसंती सीमेंट की बिल्कुल किसी भागना पदई नांती एगुरा देखंतु केवल पनी पानी ऊपर मडई देइसंती आ किसी काम होई ना एथिरे आ ए तळगुरा केवल हमर चतुरी थिला से पुराना काम होइथिला इंग्रेज समय रो एगुरा को केवल खाली प्लास्टर करिके नुआ रूप देइसंती नुआ रूप करिके सब टंका आत्मसात करि खाइ जाइसंती ए दुर्नीति काम पाई सरकार रो अर्थ आसुची किंतु अर्थ को सब कुजी नेता आउ जे महोदय माने जे भी एथिरे असंती समस्त मारिकी खाइ देउसंती काम पाई आसुची टंका काम ठीक रूप रे हे पारु नाही ए वीडियो माध्यम रे आमे आपन को प्रश्न करछु यार पुनर्बार तदंत करा जाऊ कोटी टंकार काम केते फिनिशिंग काम केते भलो काम केते जे माने उन्नत मानर काम केते रिनोवेशन काम हेछि एथिरे आपन माने देखंतु आ अनुमान करंतु केते माने कॉन्ट्रैक्टर मारिकी खाइछि माने केते से ये हेसंती देखंतु ए जो हिडो तैयारी होइछि ए पका हिडोटा हमर ब्रिटिश सरकार मोर सेता बेलर गुटे बाली की गुटे चिप्स केबे हमर समय रे गुटे चिप्स सुधा उठे नाही किंतु एबेर काम खरा मास रे काम होइछि वर्षा दिन आसी नाही देखंतु सब जगह रे सब कोणा कोणा फुटका सब जगह रे सब कोणा फुटका हे गला माने केते जो टंगा खाइ सारछंती ए काम अति बेसी रे से माने 3 कोटी रो काम अति बेसी रे 30 लाख भीतर ही काम सारिकी बाकी टंका सब पॉकेट को जाइछि कहा पॉकेट को जाइछि किए केते खाइछंती यार सब तदंत करा जाऊ ए वीडियो माध्यम रे मु हमर जेई महोदय एवं एमएलए महोदय समस्त को
ଏଥିରେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ କାମ ଆମର ପୁରୁଣା କାମ, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର କାମ। ୟାକୁ ମାନେ କେବଳ ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଇକିରି, ପନି ପାଣି ଦେଇକିରି ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମର ଏସ୍କେପ ବସିଛି, କବାଟ ବସିଛି, ଏ କବାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପଟରୁ ଯୋଉ ଚୁଡି ଲାଗିଛି ସେ ଚୁଡିକୁ ପୁରା ଶେଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ ତା ଯେତିକି ଲାଗିଛି, ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଆଉ ମାନେ ସେପଟେ ପାଣି କମେଇ ବି ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କେଲାନର ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀର ପାଣି ଯାଉଛି 7 କିଲୋମିଟରରୁ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଚାଷ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କାମ କେତେ ଉନ୍ନତ ମାନର କାମ, କେତେ ଫିନିସିଂ କାମ, କେତେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେର କାମ, ଏଇ 2-3 ମାସ ହେଇଛି ତାର ସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଛାଡି ଗଲାଣି। କାମ ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ ର କାମ, ଏଇ ମାସରୁ 2 ମାସ ହେଇଛି, କେତେ ଯେ ଭଲ କାମ ହେଇଛି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ, କେତେ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଭାଗ ନାପ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଏଥିରେ ଜେଇ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର କି ସେମାନେ କଣ କେବଳ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଚୌକିରେ ବସି ରହିବେ, ସାଇଡ କୁ ଭିଜିଟ ଆସିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସାଇଡ ରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ କୋଉଠି କଣ କାମ ହଉଛି। 3 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଉ କାମ ଆସୁଛି, ବଜେଟ ହେଇକି ସରକାରରୁ ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେବା ପାଇଁ। ଏଠିକାର ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକ କୌଣସି କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରରୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି, ସରକାର ତ ପୁନର୍ବାର ଫେରେଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ଅନୁସାରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ତଦାରଖ କିଏ କରିବ? ଆମର ଜେଇ ମହୋଦୟ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏଥିରେ ଯିଏ ଯିଏ ବି ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତଦାରଖ କରାଯାଉ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା, ଲୋକ ଭଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେରେ ଯେଉଁ ନୂଆ କାମ ହେଲା ତା ପରଠାରୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ କେହି ପଡ଼ିଗଲା ତ ସିଧା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା, ପାହାଚ ଥିଲା। ଏଇଟା ପୁରୁଣା ପାହାଚକୁ ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ହାଇଟ୍ କରିଦେଲେ। ହାଇଟ୍ କରିକି ଉପରେ ଏସ୍କେପ୍ ଲଗେଇଲେ। ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାମ, ପୁରା ଛୋଟ କାମ, ପୁରା ବହୁତ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର କାମ। ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ହଡ଼ପ କରାଯିବ ଏହା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜେଇ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହାର ପୁନର୍ବାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କିଏ ଏହାର କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦାରଖ କରାଯାଉ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।